Well, today I'm not pero preaching, hemos invitado al hermano Jorge but we que él invited traiga Brother el George. mensaje de hoy, así que gloria Let's a bring Cristo. the Adelante, message brother. today. Glory to God for him. Dios bendiga al pueblo del Señor. God bless the people of God. Amén. Dios es bueno. Amen. God is good. ¿Qué les parece si entramos rapidito en esto? What do you think if we just go quickly into this? Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. I'm going to ask you to please stand up with me. Wow, hay casa llena. We have a full house today. Y vamos a abrir nuestras Biblias Where we're going to open up our Bibles en Mateo 14, in Matthew 14. del versículo 22 al 23. From verses 14, 22 to 23. Cuando el pueblo lo tenga, me confirma con un amén. And when you have it, you can say amen. Amén. Amen. Everybody has it? Inmediatamente después, Immediately after, Jesús insistió Jesus insisted en que los discípulos regresaran a la barca that the disciples return to the boat y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. and cross to the other side of the lake as he sent the people home. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. After bidding farewell to the people, he went up to the hills to pray alone. While he was there alone, night fell. Y vamos a estar hablando bajo el tema And we're going to be talking about saliendo de lo normal getting out of normal para entrar a lo extraordinario. to enter the extraordinary. Acompáñenme a orar. Join me in a prayer, please. Padre, te adoramos, Father, we worship you. te bendecimos, Dios. We bless you, Lord. Tú eres bueno. You are good. Gracias, Señor, We thank you, Lord, por el privilegio for the privilege de estar en tu casa to be in your home y de exponer la palabra en esta noche. and to be able to speak the word. En esta hora, In this time, Espíritu Santo, Holy Spirit, te pedimos que nos guíes, I ask you to guide us, que nos dirijas, that you direct us, que impartas con sabiduría, and that you impart your wisdom on que us, prepares nuestros corazones and that you prepare our hearts para recibir la palabra, to receive the word, que nuestras mentes estén alertas y receptivas, and that our minds can be alert and receptive, que nuestros oídos estén abiertos, and that our ears may be open, que tu nombre Jesús sea glorificado and that your name, Jesus, will be glorified, y salgamos de aquí en esta noche and that we can leave this place con una visión with a diferente. vision that's different. Gracias te damos, We thank you, Lord. la gloria es tuya, And glory is yours, toda alabanza es tuya, and all worship is toda yours, adoración es tuya. and all praise be to you. Gracias te damos, Señor. We thank you, Lord. En el nombre de Jesús y una iglesia llena de In the poder name of dice, Jesus, and a church full of Amen. power says, puede tomar Amen. asiento, amado. You may be seated. Y antes de entrar a los versículos bíblicos, me gustaría And before we go into the biblical verses, explicar normal. I would like to kind of explain normal. Porque normal Because normal es una de esas palabras is one of those words que no significa lo mismo para todo el mundo. that doesn't mean the same thing for everyone. El normal de una persona Normal to one person no es el normal de otra persona. might not be normal to another. Un ejemplo bíblico de esto A biblical example for this sería el pueblo de Israel. would be the people of Israel. Cuando ellos estaban en Egipto, When they were in Egypt, lo normal the normal thing for era them vivir en esclavitud. was to be slaves. Lo normal The normal thing for era them estar bajo presión. was to be oppressed. Sin embargo, el mismo pueblo, But nonetheless, the same people, cuando entra al desierto, when they went into the desert, su normal cambia. their normal changed. Ahora normal Now being normal era un estado de supervivencia. was a state of survival. Normal Normal era un estado de escasez. was a state of scarcity for them. Normal Being normal era una provisión de día a día. was a provision that was day after day. Ya ser esclavos no era normal, Being slaves was not normal anymore. pero ahora normal But now normal era una vida de sobrevivir. was a life of trying to survive. Traducido al día de hoy, Translating this to today's times, normal normal es vivir de cheque en cheque. is to live paycheck after paycheck.
Normal Normal es sobrevivir el día. is to just survive the day. Ese es el normal de That is algunas normal personas. of some people. Sin embargo, normal para otros But nonetheless, normal to other people es vivir en abundancia. is to live in abundance. Para otros es tener buenas posesiones. For others, it's normal to have a lot of possessions. Así que normal no es So lo normal- mismo para todo el mundo. It's not the same thing for everyone. Sin embargo, cuando vamos a la palabra extraordinario, But nonetheless, when you go to the word extraordinary, no es nada más y nada menos it's nothing more and nothing less que algo fuera than something o más allá outside or even further de lo normal. than normal. Y lo que te quiero decir en esta noche What I want to tell you tonight es que no importa is that it doesn't matter cuál es tu normal, what your normal is, Dios tiene un extraordinario para ti. because God has an extraordinary for you. Podemos llamar este mensaje de esta manera: We can call this message in this way, removidos de nuestra zona de comodidad to be removed from our comfort zone, para entrar a lo extraordinario. to go into extraordinary things. Porque normal Because normal se vuelve nuestra zona de becomes our comodidad. zone of comfort. Ahora que entendemos el título Now y lo that we que es understand normal, the title and what normal is, vamos a entrar al versículo. let's go into the verse. Y Mateo, In Matthew, en el versículo 22, in verse 22, comienza diciéndonos it started telling us inmediatamente después. immediately after. Y esto puede pasar por alto And this could just go unnoticed si no prestamos atención if we don't pay attention a qué se refiere Mateo. of what Matthew is talking about. Inmediatamente después de qué. Immediately after what? ¿Qué aconteció antes de este momento? What happened before this moment? Que Mateo That Matthew entiende que era importante mencionar understood that it was important to mention antes de entrar al contexto de la historia. before going into the context of the story. Porque si somos honestos, Because if we're honest, Mateo pudo haber iniciado la historia Matthew could have started the story sin decir without saying inmediatamente después. immediately after. Lo que sucede es que los eventos que acontecieron antes But what happens is that the things that happened before eran importantes, were important. sirvieron a un propósito. It served a purpose. Y es que justamente antes de esto, And it's because right before this, Jesús acababa Jesus had finished de realizar uno de los milagros más increíbles en la historia bíblica, doing one of the greatest miracles in biblical stories, que fue la alimentación de los 5,000 hombres. which he fed 5,000 men. Lo que significa What this means que esta historia inicia is that this story initiated justamente después right after que Jesús that Jesus ora por unos pececitos y unos panecitos prayed for some fish and some bread, y hace posible and it made lo it possible, imposible the impossible, en una forma de provisión. in a way of provision. Y esto habla And this speaks de motivación, of motivation de inspiración. and inspiration. Y no hablo de motivación y de inspiración And I'm not talking about motivation and inspiration como el mundo la usa. as the world sees it. Estoy hablando de motivación I'm talking about motivation y de inspiración bíblica. and inspired biblically. Jesús Jesus había desplegado had left su poder or had unleashed his power en una forma sobrenatural in an unnatural way. y había proveído para personas And he provided for people que de otra manera era imposible que recibieran provisión. that, in other words, it was impossible to have this provision for them. Así que los discípulos So the disciples estaban en un hype. were hyped up. Los discípulos, bueno, ponte a pensar, imagínate que tú estás parado, Jesús está ahí. Well, just imagine you're standing there, Jesus is right there. Usa tu imaginación por un momento y mira el escenario. Quiero que lo entiendas porque esta es la base del Just resto use- de la historia. Use your imagination for a moment because this is the base for the story. Está Jesús, están las masas, están los discípulos. Jesus is here, the masses in front of him, and the disciples are here.
Y de entre los discípulos preguntan, ¿cómo los vamos a alimentar? And the disciples asked, how are we going to feed them? Porque Jesús los confronta y dice, no, aliméntalos ustedes. Because Jesus confronted them and said, you guys are going to feed them. No tenemos. And they said, we don't have anything. Aquí hay un niño que dice que tiene tantos pececitos, aquí hay tantos panecitos, pero ¿qué es esto para tantas personas? A little kid said, I have this many fish and bread, but what is this for so many people? So, tienes que entender So you need to que understand los discípulos sabían that the disciples knew y entendían las limitaciones que estaban aconteciendo. and understood the limits that were happening here. Ellos no estaban ajenos They were not noticing a la imposibilidad del evento. the impossibility of this event. Y entonces Jesús, But then Jesus, después de escuchar la imposibilidad, after he heard the impossibility, les dice, tráiganlo. he said, bring that to me. Y en la cara de ellos, And before their en face, sus plenos ojos, in front of their sin eyes, truco de cámara, without making any magic comienza a tricks, multiplicar los peces. he started multiplying the bread and fish. Y traían canastas, y se llevaban canastas, y traían canastas. And Y they yo me would bring imagino a los baskets discípulos, and porque take se habían baskets and presentado bring como basket yo. and take basket. Tenía la cara casi metida en la canasta a ver si había truco. ¿Qué está pasando? Now imagine if it would have been like me or somebody else, I would have been my face in the basket trying to see what's happening. Yo soy el único. Am I the only one that would have wondered? Pues tienes que entender que esto está pasando en vivo y a todo color. You need to understand that this was happening live, in real life. Y después que los discípulos ven eso, But then after when the disciples saw this, yo saldría de ahí más contento que un perro con 100 rabos. I would leave there happier than a pig in a blanket. Entonces, Mateo entiende que eso es importante, So Matthew understood that this was important porque esto nos revela because this revealed la función the function de los milagros. of miracles. La gente de hoy todavía no entiende Because people still don't understand la función de los milagros. the function of miracles. Y por eso es que tenemos gente dentro de la iglesia And that's why we have people inside of church que viven de milagrito en milagrito, that live from miracle to miracle. porque no han entendido Because they haven't understood la función del milagro. the functions of miracles. La función del milagro The functions of miracles es que tú veas el despliegue del poder is that de you tu can Dios, see the unleashment of the power of God. para que te motives, So that you can be para motivated, que te inspires so that you can be y inspired. salgas de donde sea que estás And then you can leave wherever y you're at. comiences a dirigirte a donde Él te quiere mover. And you can start going wherever you want to go. Pero hay But personas there's people dentro de la congregación inside of this que congregation tienen el virus de la nación de Israel, that have the virus of the people of Israel. que viven de milagro en milagro That they live in miracle after y miracle. jamás ponen su pie en la tierra prometida. But they'll never set foot on the promised land. Eso es lo que me enseña la escritura. That's what the scripture is talking about. El maná era un acto milagroso de Dios. Manna was a miracle of God. Todos los días aparecía Every day it would come up para or proveer appear las personas exactamente como lo necesitaban. to provide people exactly what they needed. ¿Alguien me entiende? Does somebody understand? Pero los israelitas The Israelites nunca buscaron al Dios que hacía los milagros. never looked for the God making the miracles. Siempre siguieron los milagros. They always just followed the Y como miracle. siempre buscaron de milagrito en milagrito, And because they always waited from miracle to miracle, nunca entraron a la palabra que Dios le prometió. they never went into the word that God promised. Y los discípulos And the disciples acaban de presenciar un milagro. just presenced the miracle. Acaban de ver a Jesús operando. They just saw Jesus operate in this way. Y nota la evidencia de lo que te quiero decir. Now look at the evidence that I want to tell you. Entonces, la Biblia dice, The Bible says Jesús insistió. that Jesus insisted. ¿Quién insiste? Who insisted? Jesús. Porque Jesus. hay un escenario, hay una plataforma que solo acontece después de ver un milagro. Y si dejamos que esa ventana se cierre, Because there's a scene or a platform that is set here, and if we let that go by, entonces tenemos que esperar para poder entrar. then we need to wait to go into Pero it. entonces Jesús, But here, Jesus, entendiendo esto, understanding this, no le dio la oportunidad did not give the opportunity a que el hype de los discípulos for that hype of the disciples se les bajara. to go away. Porque yo entiendo Because I understand que la palabra insistir that the word to insist me dice says que los discípulos that the disciples no querían irse.
did not want to leave. Que lo que ellos presenciaron en aquel lugar fue tan poderoso That what happened in their presence at that time was so powerful que no querían moverse a lo que seguía. that they didn't want to move to the next thing. Pero Jesús But Jesus les dice que no said no. y les insiste And he insisted que se monten en la barca for them to get on the y boat crucen al otro lado. and go to the other Entonces side. tengo que preguntarte, So now I have to ask ¿hasta you, cuándo until when Dios tiene que hacer fuerza contigo does God have to para be que te strong montes with en la you barca for you to get y on te the boat mueves al otro lado? and go to the next side? ¿Hasta cuándo Until when vas a estar haciendo campamento are you going to be camping cuando la nube de Jehová ya se movió? when God's cloud already moved? ¿Hasta cuándo, iglesia? Until then, church, Vamos a estar estancados en el movimiento de ayer, you're going to be stuck in yesterday perdiendo el movimiento de Dios hoy. when you're missing out on God's movement Jesús today. Jesus Está insistiendo. is insisting. Jesús te está diciendo, Jesus is telling you, móntate en la barca, get on the boat cruza al otro lado, and cross to the other deja de side. resistirle, Stop aprovecha el resisting it. movimiento, And móntate take en la barca, advantage of the inicia movement. la jornada. Get on the boat and get on your journey. El milagro no es para que te quedes, Because the miracle is not for you to stay there. el milagro es para que te muevas. The miracle is for you to keep going. Pero esta es otra curiosidad But que this is Mateo incluye en el mensaje. something very curious that Matthew put in the message also. Que Mateo especifica Because Matthew specified quiénes son los que se tienen que entrar en la barca y moverse. who are the ones that had to go on the boat to move. Mateo Matthew pudo haber dicho, could have said, y Jesús nos insistió, and Jesus insisted, que entráramos en la barca to get on the boat y cruzáramos al otro lado. and go to the other side. El problema con esto But the problem with this es que dejaría la puerta abierta is that it would leave an open door para que cualquier persona for that anyone se quisiera montar en esa barca. could get on that boat. Sin embargo, tenemos que entender But then, nonetheless, we got to understand que Mateo especifica that Matthew specified que de todas las personas que estaban en aquel lugar, that out of all the people that were there that day, Jesús le está hablando específicamente Jesus spoke specifically a los discípulos. to the disciples. Tienes que entender que esta palabra You need to understand that this word no es para todo el mundo. is not for everyone. Esto es para aquellos que This quieren ser discípulos. It's for the people that want to be Esto es disciples. para aquellos que están dispuestos This is for the ones that are willing a pagar el precio to pay the que se price tiene que pagar that needs to be paid para dejar de ser parte de las masas to stop being part of the masses y entrar a los discípulos. and be a disciple. Esta palabra, amado hermano, This word, brethren, abiertamente te digo, I will tell you openly, no es para todo el mundo. is not for everyone. Si tú no estás dispuesto If you're not willing a pagar el precio to pay the price y a entrar a ese grupo and go into that group, que yo no lo llamo, Jesús le llama, that I didn't call it this, Jesus called it sus this, discípulos, his disciples, entonces no te vistas then don't dress que no vas. because you're not going. Echar un poquito de sal, limoncito, Put some salt and pájaro some como pueda. lemon, and you can try Pero to es swallow tiempo this de as que you alguien can. te diga But the moment somebody says de que las promesas de la Biblia that the promises of the Bible no son para todo el mundo, are not for everyone, de que todas las cosas obran para bien, and that everything works for good, no es para todo el mundo, but that's not for everyone either. es para aquellos que le aman. That's for the ones that love Him. Y es hora de que entendamos And it's time that we understand cómo opera la Biblia. how the Bible Y operates. Jesús nos está enseñando And Jesus is showing us que Él le va a insistir that He's going to insist a sus discípulos. on His disciples. ¿Alguien me sigue? Is somebody following? La fiesta empezó temprano. The party's starting a bit early, right? Pero todavía Jesús lleva esto al próximo nivel. But Jesus took this even further. En el verso 22, en la parte final del verso, Because in verse 22 at the end, escucha, listen, mientras a los discípulos while the disciples, les insistía he was insisting on his que se disciples metieran en la barca, for them to get on the boat, a las masas que se componían de la gente sin compromiso y a los líderes religiosos, the masses that were there of the religious leaders and Le everyone decía, else, he would tell them, regresen a su casa. go back home. Ya los alimenté, I fed you. ya hice el milagrito, I did a miracle. pero ustedes no pertenecen a los discípulos. But you don't belong to my disciples. Váyanse a su casa. So go home. Ay, ay. Ouch. Sí, esto es para la gente que viene los domingos y se va a su casa. This is for people that come on Sundays. They go home. Es la gente que viene por religión.
The people that just come for religion. Es la gente que viene pero no se quiere comprometer. The people that come and don't want to commit. Váyase a su casa. Then go home. No lo digo yo. I'm not saying that. Jesús lo está diciendo. Jesus said that. ¿Ya te dieron provisión? I gave you provision. ¿Ya te hicieron el milagrito que estabas buscando? You have a miracle you were looking for. Vete a tu casa. Well, then go home. Estoy leyendo el libro. This is what Si the estoy fuera Bible del libro, says. alguien que me diga, Jorge, está fuera del libro. Pero si estoy en el libro, If I'm outside reading from this book, somebody tell me. But if it's in the book, entonces es tiempo de que empecemos a considerar then it's time for us to consider en qué lado estamos nosotros. what side are we on? Porque tienes que entender Because you need to que understand esta división, that this division, esta separación de grupos, the separation of people or groups, no nos toca a nosotros hacerla. is not up for us to do. Tengo confianza con mi pastor, así que no le toca a Oliver separar quién es quién. So it's not Pastor Oliver's job to separate who is who. Aun cuando Dios lo ha puesto como la cabeza de esta iglesia, Even though God put him here as the head of the church, entiende, pueblo, que no es él quien hace la separación. understand, people, it's not him making the separation. Porque aquel que hace la separación Because the one that separates no these puede ser groups burlado, no cannot puede be ser fooled, engañado. and he cannot be lied to. Aquel ve lo que otros no ven, aquel He sabe lo que sees otros no what saben. no one can see, and he knows everything that you do. Aquel ve nuestra motivación detrás de la acción. He sees the motivation behind the action. Y es Jesús mismo And it's Jesus himself quien está haciendo la separación. who is making the Y separation. a Jesús no se le pasa And gato Jesus por liebre. Cannot be fooled. Así que tienes que entender So you need to understand quién va a hacer la separación, quién te va a poner en el grupo que perteneces. who's going to separate you and put you in the group you belong in. Esto no tiene que ver con hermanos Sanabria, esto no tiene que ver con los hermanos de la iglesia, esto This tiene que doesn't ver have to do contigo with y Brother con Sanabria or Cristo. the Él people here at conoce church. los que son It has to suyos. do with Christ because he knows the ones that are his. Y yo te aseguro que los que son suyos, And I assure you that the ones that are his, Él se va a encargar de que lleguen al otro lado. he will take care of taking you to the other side. Y los que no son suyos, And the ones that aren't his, Él los va a mandar a su casa. he's going to send home. Y ahora And now, Jesús nos modela algo. Jesus is modeling something here. Jesús acaba de hacer este milagro. Jesus just made this miracle. Ha estado todo el día predicando, enseñando, He preached ministrando, and taught all day and ministered all day. despidiendo a la gente que se tiene que ir para su casa, dándole instrucciones a los que son los suyos. Saying farewell to the people that need to go home and giving instructions to the people that are his. Sin embargo, ahora Jesús nos modela algo. But nonetheless, Jesus is modeling something here, or showing us something. La palabra me enseña The word shows us en el versículo 23, in verse 23 subió a las colinas para orar a solas. that he went up to the hill to pray alone. Y mientras estaba allí solo, While he was there alone, cayó la noche. night fell. Esto me habla de intimidad. This talks about intimacy. No sé si tú lo puedes ver, pero Jesús era un hombre ocupado. I don't know if you can see this, but Jesus was a busy man. No hay ni una sola historia bíblica donde Jesús no There's- estaba haciendo algo. There's no biblical story that says that Jesus was doing nothing. Sin embargo, vas a leer múltiples ocasiones But you will read in multiple occasions que Jesús hace esto. that Jesus does this. Jesús hace un alto That Jesus stops y se va en la intimidad con and he Dios. goes alone to pray in intimacy with God. Hermanos, And brethren, es tan fácil it's so easy caer en la trampa del servicio. to fall in the snare of service. Y no estoy diciendo que servir es malo, estamos llamados a servir. And I'm not saying that serving is a bad thing because we are called to serve. Pero es tan fácil terminar But it's so easy to end up trabajando working sin servirle a Dios. without serving God. Y en el momento And in that moment, en que comenzamos a trabajar y a servir, when we start working and serving, y ya no tenemos tiempo para intimar con nuestro Dios, and we don't have time to be intimate with God,
ya no estamos ni trabajando para Dios, Then ni we're le not estamos even sirviendo a Dios. working for God or serving God. Estamos trabajando y We're just sirviendo, working and serving. pero no lo espiritualices diciendo que es para Dios. But don't make it spiritual and Amargo say como it's se for God. escucha, difícil como es. As hard as it sounds, but that's what it's called. Si tú no tienes tiempo para intimar con el Dios al que supuestamente le estás sirviendo, If you don't have time to be intimate to the God that you supposedly serve, pero tienes tiempo para hacer el trabajo, but you have time to do the works, realmente in reality, le estás sirviendo el trabajo, no a Dios. you're serving work and not Porque God. tú tienes tiempo para lo que es importante para ti. Because you have time for what's important for you. Si es importante para ti, And if it's important to you, tú tienes tiempo. you're going to make time for Y it. me voy a echar yo a la olla para que no digan que me estoy espiritualizando. And I'm going to throw myself in the pot so you don't Mi say esposa está allá that I'm atrás. too spiritual because my wife is back there. Mi hija está aquí. And my daughter's up here. Y las dos te pueden decir una cosa. And they both can tell you one thing. No pasa un día sin que el control del Xbox toque mi mano. It doesn't pass one time that the Xbox remote does not touch my hand during the day. Porque a mí me gusta jugar. Because I like to play. Como a mí me gusta jugar, And since I like to play, saco tiempo para jugar. I make time to play. Así que te estoy hablando por mi experiencia. No estoy juzgando, no estoy condenando a nadie. So I'm talking about my experience. I'm not judging Así que anyone. yo he aprendido por mis experiencias I have learned through my que experience cuando yo digo no tuve tiempo, that when I say I didn't have time, realmente estoy diciendo I'm really saying eso, fuese lo que fuese, that whatever it was no estaba en el nivel de mi importancia. was not to the level of my importance. Y cuando Dios no está ahí, And when God's not there, tenemos problemas. we have problems. Si Dios no está en el nivel de nuestra importancia, If God is not to the level of our importance, para que hagamos arreglos en nuestra rutina, so that we can make arrangements in our daily routine para intimar con Él, to be intimate with Him, tenemos problemas. then we have problems. Y Jesús nos está enseñando And Jesus is showing us que no importa el nivel de unción en el que te muevas, that it doesn't matter the level of anointment that you're moving in. no importa en la posición en la que te muevas, It doesn't matter in what position you're moving. no importa cómo Dios te use, And it doesn't matter how God is using you. porque no existe ni existirá nadie, Because no one exists, ni existirá or no one will ever exist, que cargue más unción que Cristo, that will have more anointing than Christ. que posea más autoridad que Él, Or that has more porque Él es authority el than Rey de him. Reyes, Because he Señor de is the King of señores, Kings and Lord of Lords. y el Rey de Reyes, And the King of Kings el Señor de señores, and the Lord of Lords nos enseña teaches us que Él tuvo that He had tiempo para el Padre. time for the Entonces tengo Father. que preguntar, So then I have to ¿quién ask, soy yo who am I para no tener tiempo para el Padre? not to make time for our Father? ¿Quién soy yo Who am I para no organizar mi vida? so that I can't organize Para my buscar al life Padre? to look for the Si Father? Jesús, If Jesus, al que yo llamo Salvador, the one that I call Savior, Jesús, Jesus, al que supuestamente yo adoro, the one that I supposedly Jesús, worship, Jesus, al que supuestamente yo llamo Rey, which I supposedly call me King, enseña teaches me que tengo que sacar tiempo that I have to make time y yo no lo hago, and I don't do it, realmente then really soy un hipócrita. I am being a hypocrite. ¿Alguien sigue? Is somebody Lo following? veo, lo veo calladito. Estoy aquí, Well, temblando. everybody's kind of quiet and I'm kind of shaking up here. En el versículo 24 But in verse 24, dice que mientras tanto, it says, meanwhile, pero mientras tanto, ¿qué? meanwhile what? ¿Puedes decirlo o no? Mientras Jesús estaba orando, While Jesus was praying, algo estaba pasando en otro lugar. something was happening somewhere else. No lo agarraron, se lo voy a repetir. You missed that one. I'm going to repeat it. Mientras Jesús estaba orando, Meanwhile, while Jesus was praying, algo estaba pasando Something en otro lugar. was happening somewhere else. Pero cosas no pueden pasar en otro lugar But things can happen somewhere else si yo no estoy orando. if I don't pray. Pero yo quiero que pasen cosas en otro lugar. But I want things to happen in other places. Yo quiero que mi familia inconversa se salve.
I want my unbelieving family to be saved. Yo quiero que tío John se sane. I want Uncle John to be healed. Yo quiero que Dios restaure mi matrimonio. I want God to restore my marriage. Yo quiero que Dios salve a mis hijos. And I want God to save my children. ¿Sabes qué es lo que no quiero? Well, you know what I don't want? Orar. I don't want to pray. Orar es lo único que no quiero. Yo quiero que Praying Dios is the haga only todas thing esas I cosas don't por want. mí. I want God to do all these things for me, Pues yo no quiero orar. but I don't want to set time to pray. Pero Mateo me enseña But Matthew's telling me que si no oro, that if I don't pray, cosas no pasan en otro lugar. then things won't happen somewhere else. Que si yo no empiezo a orar, And if I don't start praying, tío John no se sana. then Uncle John won't be healed. Que si yo no empiezo a orar, If I don't start praying, mi matrimonio sigue cuesta abajo. my marriage is going to still be broken. Hermano, la responsabilidad de orar Brethren, the responsibility to pray es tuya. is yours. No es de nadie más. It's not anyone else's. Es tuya. It's yours. En Puerto Rico hay un refrán que dice, no pidas raite si tienes carro. In Puerto Rico, they say don't ask for a ride if you don't have a car. No pidas raite si tienes carro. Don't ask for a ride if you have a car. Si tienes carro, úsalo. If you have a car, then use it, Que no. right? Pues entonces, ¿por qué me dices que ore por ti? Well, then why do you ask me to pray for you? ¿Por qué estás constantemente pidiendo oración? Why are you constantly asking for prayer? Y es diferente cuando pasa un evento más allá de razonamiento y decimos, hermano, ayúdame a orar, está pasando tal crisis, salió de la nada, está muy bien. And it's very Para eso different estamos, para when orar you los have a unos por los crisis, otros. something that's not normal that happens, that you ask for prayer. That's what your brethren are here for, Pero to no pray estamos with hablando you. de eso. But we're not talking about this. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay hermanos y hermanas que siempre necesitan oración? Haven't you noticed that there's always brethren that need prayer, Pero nunca los ves en el culto de oración. but you never see them in prayer night, Jamás. ever? Los ves en todas las carnitas asadas. You see them at every barbecue. Los ves en todas las fiestas. You see them at all the parties that church Es más, has. no vienen al servicio, And I'll tell you, they don't even come to service, pero van al cumpleaños de la morenita but they go to the birthday party of a sister. y dicen, este es mi pastor. And they say, that's my pastor right there. Y se encuentran con locos como yo que le decimos, yo jamás te he visto. And they found crazy people like me that say, I've never seen you at church. Y pregunto, ¿y esta quién es? And ¿O I este quién ask, es? who's that? Who's this? Ah. Pero no queremos orar. But we don't want to pray. Pero no queremos llegar a la casa del Señor. We don't want to come to the house of the Lord. ¿Sabes por qué? Why? Porque tenemos la mentalidad del milagrito. Because we have the mentality of little miracles. Entonces Jesús te enseña So then Jesus is showing you que mientras él oraba, that while he was praying, algo pasaba en otro lugar. something was happening afar. Pero mira qué es lo que estaba pasando. But look at what was happening. Los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. The disciples were in trouble far from the mainland. ¡Auch! ¿Cuántas veces tío John ha necesitado tu oración? How many times has Uncle John needed your prayers? Porque la protección no lo alcanza porque tú no lo cubres. Because protection doesn't reach him because you don't cover him with it. ¿Cuántos problemas nuestros hijos se pueden haber ahorrado? How many problems could our children get out of? Si mientras tanto But meanwhile, hubiésemos estado orando. if we would have been praying. Al chamaco se lo están comiendo vivo en la escuela. Your kids are getting eaten alive at school Mientras yo veo lo que sea en Netflix. while I'm watching anything I want on Netflix. Mientras ando hablando de todos y de todo When I'm gossiping about everything and everyone con la comadre Petra. with my friend, A mis hijos se lo están comiendo los lobos our children are getting eaten by wolves porque yo no he levantado el vallado que los va a proteger. because I haven't lifted up the walls that will protect them. No me creas a mí, mira la historia bíblica, está ahí, pon los versos juntos. Don't believe me. Look at the biblical story and put these verses together. Está tan claro como el día. It's clear as day and night. Jesús los manda al otro lado. Jesus sent them to the other side. Jesús se queda solo. And Jesus stayed alone. Jesús se pone a orar. Jesus started to pray. Y voy a usar la palabra casualmente And I'm going to use the word coincidentally hasta que cae la noche. until night fell.
Y mientras Jesús estaba orando, And while Jesus was praying, los discípulos estaban enfrentando problemas. the disciples were getting in problems. La Biblia no confronting nos problems. dice The Bible doesn't say que Jesús estaba orando, that Jesus was praying for. pero yo estoy convencido But I'm very convinced que los discípulos eran parte de esa oración. that the disciples were part of that prayer. ¿Por quién estamos orando? Who are we praying for? ¿Por qué no estamos orando? Why are we not praying? ¿Estás meditando, pueblo de Dios? People of God, are you meditating on this? No es mi función It's not my function sembrar culpabilidad ni juicio en ninguno de ustedes. to sow blame or judgment on any of Y you. si lo está experimentando, repréndelo porque es diabólico. And if you actually feel that way, rebuke it because that's the devil. Es mi propósito presentarte la verdad bíblica My purpose is to give you biblical truth que nos confronte that con nuestra confronts you realidad with your reality, y que nos tire ante la presencia del Señor and that it will put you before the presence of God. y comencemos a decirle, cámbiame. And for you to say, Lord, change me. Es cierto, no oro. It's true, I don't pray. Es cierto, llevo meses que no intimo contigo. It's true, it's been months since I was in intimacy with you. Dios lo sabe. God knows it. No vale la pena escondernos. It's not worth hiding it. Cuando vamos al libro de Génesis, When you go to the book of Genesis, la Biblia nos dice que cuando Dios crea al hombre, the Bible says that when God created man, estaban desnudos, ¿cierto? they were naked, right? Sin embargo, cuando el hombre peca But when man sinned y se esconde, and they went to hide, ¿por qué le dijo al Señor que se escondió? why did he say he was hiding? Porque estaba desnudo, pero estaba desnudo desde el principio. Because he was naked, but he was naked from the start. Lo que te quiero decir What I want to say es que esa falta, is that that lack ese pecado, or that sin ese hábito and that habit que tú piensas that you think que te aleja de Dios, that keeps you away from lo has God, venido cargando desde el principio y nunca ha impedido que Dios se acerque a ti. you've been carrying that from the beginning, and that doesn't impede God from getting close to you. El problema The problem is no era que estaban desnudos. that it wasn't that they were naked. El problema fue The problem was que dejaron de escuchar la voz del Señor that they stopped listening to the voice of y God, empezaron a escuchar la voz de la serpiente. and they started listening to the voice of the serpent. Nuestro problema, pueblo de Dios, Our problem, people of God, no es nuestra debilidad, is not our weakness, no son nuestras fallas, And it's not no your- son nuestros tropiezos. lacks, or your Nuestro stumbles. problema, Your problem is ¿qué voz estás escuchando? what voice are you listening to? Porque tienes la voz del Señor Because if you have the voice of God que te llama who calls you, y tienes la voz de la serpiente and you got the que te voice of the acusa. serpent that judges you, ¿Cómo sabes qué voz estás escuchando? how do you know what voice you're listening to? ¿Va tu vida en dirección a Dios o va tu vida escondiéndose de Dios? Is your life going in the direction of El God, or fruto- is it going hiding from God? El fruto te va a decir qué voz estás escuchando. Because the fruit is going to tell you what voice you're listening Porque to. siempre has cargado faltas. Because you've always Siempre had has tenido mistakes. defectos. You've always had Y defects. eso no impidió que Jesús te alcanzara And donde that didn't fuera que fue que te impede alcanzó. Jesus to find you wherever he found you at. Entonces, ¿qué cambió? So what changed then? ¿Dónde quedó la pasión? Where is that ¿Dónde passion? quedó el deseo? Where's the desire? ¿Dónde quedó la búsqueda? Where's the search? ¿Dónde quedó aquel fuego que sentimos en aquella ocasión? Where's the fire that you felt in that occasion? La voz de la serpiente nos los ha robado. The voice of that serpent has stole it from you. Cambia la tonada. You need to change the tune Haz uso del oído selectivo. and use your selective hearing Anímate, dile al diablo, ya no te presto mi oído. and encourage yourself and tell the devil you are not having my ear anymore. Yo voy a creer lo que él me dice. I'm going to believe what God says. Yo voy a creer lo que él dice de mí. I'm going to believe what he says about Yo me sé que soy imperfecto. because I know I'm not perfect. Yo sé que la riego. And I know I mess Yo up. sé que lo hago mal. And I know that I do Pero él things dice wrong. que me ama. But he says that he loves Él me. dice que me desea. And he says that Él he dice que desires quiere me, cambiar mi vida. that he wants to Él change dice my que me life. quiere usar. And that he wants to use ¿Sabes me. qué, diablo? But you know what, Hasta devil? hoy te escucho. Until now, Hoy me levanto. I Hoy hago lo get que me up, pide. and I will Hoy listen voy to a you no predicar. more. Hoy voy a I will enseñar. preach and Hoy teach voy a today. evangelizar. and Hoy I voy will a servir. evangelize now and serve Hasta now. hoy te duró el mambo. Until now. ¿Alguien me sigue, pueblo del Señor? Is somebody following? Sé que estoy tomando mucho tiempo. I know it's taking time. No me diga eso, que hacemos media vigilia. Esa broma.
Ahora escucha, But now listen, volvemos al verso 24. we go back to verse 24. Mientras tanto, Meanwhile, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, the disciples were in trouble far from the mainland, ya que se había levantado un fuerte viento as a strong wind had risen, y luchaban and they were fighting contra grandes olas. big waves. Ahora tengo que preguntar, Now I need to ask, ¿quién puso a los discípulos en la barca? who put the disciples on the boat? Jesús. Es Jesus, cierto. right? Que quiero que analices eso por un momento, sea analítico, I want you to analyze this for a Okay. moment, porque hay una teología por ahí donde esto no compagina. because there's a theology around there that they say that this doesn't match. Hay una teología que dice que si tú tienes al Señor todo te va a ir bien. There's a theology out there that says that if you have God, everything is great. Hay gente que enseña There's people that are teaching out que la there presencia de problemas en nuestra vida that the presence of problems in our life representa la ausencia de Dios en ella. represents the absence of God in it. Y representa que estamos desobedeciendo al Señor. And it tells you that you're being disobedient to God. Pero entonces te pregunto, But then I ask you, si eso es cierto, if that's true, ¿cómo manejamos esto? then how do you manage this? ¿Cómo manejamos que Jesús pone a los discípulos en la barca How do you manage that Jesus told the disciples to be on the boat, y ahora que están en medio del mar, and now that they're in the middle of the ocean, una tormenta se levanta? a storm came upon them? Y quiero someter a tu consideración esto. And I want to submit this into consideration. La gran mayoría de los discípulos The majority of the disciples eran pescadores. were fishermen. De hecho, Pedro And Peter tenía su compañía de venta, de actually pesca. had his own fishing company, Significa you que could Pedro se say. dedicaba a esto. So you could say that Peter was dedicated to this. Podemos decir que Pedro era un pescador profesional. Or you could say that he was a professional fisherman. Significa que Pedro estaba familiarizado con las aguas. And that Peter actually knew waters. Que Pedro ya había enfrentado tormentas en el agua. And that en el mar. Peter had actually gone through storms in the ocean. Sin embargo, la Biblia me está enseñando But nonetheless, the Bible is saying here que ni aún la experiencia de Pedro le servía para lo que estaba enfrentando. that not even Peter's experience was worth anything for what was happening. Iglesia, So church, ¿cómo manejamos how do we manage la tormenta por obedecer? the storm in obedience? ¿Cómo manejamos How do we handle los golpes del enemigo the beatings of the enemy a nuestra vida, in our life producto de la obediencia al Señor? and not being obedient to God? ¿Estás meditando? Are you meditating? Porque eso es lo que está pasando aquí. Because that's kind of what's happening here. Los discípulos The disciples obedecieron were obedient la insistencia de su Señor to the insistence of their Lord, y rindieron su voluntad and they gave their will a los pies de Cristo. to the feet of Christ. Creyeron lo que Él les dijo. They believed in what he said, Emprendieron el viaje a donde Él les dijo. and they started the journey to where he told them to go. Y ahora, And now, después que han hecho lo que Dios les dijo que hicieran, after they did what God told them to do, una tormenta los está azotando. a storm is beating them. Una tormenta los está tirando de rodillas. A storm is putting them on their knees. ¿Cómo manejas eso? So how do you manage this? Tienes que entender, pueblo de Dios, Well, you need to understand, people of God, que van a haber tormentas that there's going to be storms que te van a alcanzar por la obediencia. that are going to reach you because you're being obedient. No tomes estas tormentas But don't take these storms como que vas en mal camino. as you going astray on the path, Son esas tormentas because it's those storms las que te dicen are the ones that are telling you que vas en la dirección correcta. that you're going in the correct way. Es esa oposición It's that opposition que viene justamente después de la obediencia that comes right after obedience la que te dice, that tells you tomaste la decisión correcta. you made the right decision. Y por cuanto tomaste la decisión correcta, Because you made the right decision, te voy a enseñar lo que la Biblia dice que va a pasar. I'm going to show you what the Bible says that's going to happen. Antes de entrar a Mateo 14:25, Before we go into Matthew 14:25, quiero que revisemos los tiempos dentro de esta historia.
I want you to look at the times inside this story. Hay tres tiempos que no podemos pasar por alto, pueblo del Señor. There's 3 times that you can't just look over in this story. Primero es el tiempo del milagro. First is the time of the miracle. Segundo es el tiempo personal y de intimidad con Dios. Second is in intimacy and personal time with God. Y tercero And thirdly es el tiempo de lo extraordinario. is time for extraordinary. Esa tormenta después de la obediencia Because that storm after obedience te está diciendo is telling you algo extraordinario viene. something extraordinary is coming. Voy a usar esta palabra porque la Biblia me lo enseña. I'm going to use this word because the Bible teaches me this. Esa oposición después de la tormenta That opposition after the storm te está profetizando is prophesying to que you estás a punto de ver algo that you're about to see something que no has visto antes de parte de that Dios. you've never seen from God before. Los discípulos The disciples ya habían visto a Jesús had already seen Jesus multiplicar los multiply panes y all los the bread peces. and the fish. Lo que los discípulos no habían visto What the disciples hadn't seen es lo que Mateo nos dice en el versículo 25. is what Matthew is talking about in verse 25. A eso de las 3 de la madrugada, About 3 o'clock in the morning, Jesús se acercó Jesus came close a ellos to them, caminando sobre el agua. walking through the water. No te rindas en tu lucha. Don't give up in your struggle. Él viene. He's coming. No te ahogas. Don't fall. Don't drown Él viene. because he's coming. En estos momentos, In these times, Él se está moviendo en tu dirección. he is moving towards your direction. En estos momentos, And in these moments, Él está caminando he's walking en donde estás tú con tu situación. where you are in your situation. En estos In momentos, these moments, Él va en la dirección he's moving in a your encontrarse direction contigo. to find you. No desmayes. Don't dismay La historia no se acaba. because the story is not over yet. Esto es el inicio de algo nuevo. This is the start of a new Hoy, beginning. ahora y aquí, Today, now, algo viejo termina, something algo viejo old da is inicio. ending and something new is starting. Porque el maestro Because the teacher viene caminando encima de las aguas. is walking over the water. Y tienes que entender And you need to understand lo que esto significa. what this means. Estamos viendo a un Because- Jesús imparable. We're seeing Jesus unstoppable. Estamos viendo un Jesús indetenible. We're seeing Jesus that can't be stopped. Estamos viendo en el texto We see in the text a un Jesús, a Jesus Dios de lo imposible. that is God of the impossible. No habían caminos, Because there were no paths. no lo paró. Nothing stopped him. La tormenta The storm que estaba paralizando a los discípulos, that stopped the disciples, Jesús venía caminando sobre ella. Jesus was just walking over it. Jesús está caminando sobre tu adversidad. Jesus is Jesús va a walking caminar over por your encima adversity. de tu tormenta. And he's Los walking vientos over que a ti te your storm. paralizan no lo paralizan And a the él. winds that paralyze you will not paralyze him. Donde nosotros estamos fracasando, Él Wherever es we victorioso. fail, he is victorious. ¿Alguien entiende? Somebody understanding. Si alguien entiende, que abra su boca y adora a Dios, aplauda a Dios, Somebody haz algo, understands. pueblo de Say Dios. amen. Clap to God. Do something and worship him. Sin embargo, But nonetheless, mira lo que pasa en el versículo 26, pueblo de Dios. look at what happens in verse 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, When the disciples saw him walking in the water, quedaron aterrados, they were filled with fear. llenos de miedo, And they cried out. clamaron, They cried out, es un fantasma. it's a ghost. Pueblo, People. al que llamaban maestro en la orilla, The people that they called master in the edge. lo llaman fantasma en la tormenta. Now they call him a ghost in the storm. Al que le servían en la orilla, The one they were serving at shore, le tenían miedo en la tormenta. they were afraid of him in the storm. ¿Cómo has estado viendo a Jesús últimamente? How have you seen Jesus lately? ¿Cómo se encuentra tu visión de Jesús últimamente? What's the vision of Jesus for you right now in Vamos a your ser mind? reales, iglesia. Let's be real, church. Hay tormentas que llegan a nuestra vida There are storms that come to our mind que nos llevan a cuestionar al Dios que le servimos, that take us to question God who we serve. que nos llevan a retar la visión de al Dios que supuestamente le estamos sirviendo. And they take us to challenge the vision of the God we're serving. Son las tormentas que te tiran de rodillas y te dicen, ¿por qué a mí, Dios? These are the storms that knock you on your knees and then you say, why me, God?
Son las situaciones que te tiran de rodillas, sin aliento, con lágrimas en los ojos, These are the situations that knock you on your knees y te and llevan you're a preguntar crying por qué, and Señor. you have no breath. ¿Por And qué you lo say, permites? why me, Lord? Why are you Oh Dios, no permitting estás this? viendo que estoy sufriendo. God, can't you see that I'm No suffering? estás viendo que me estoy haciendo pedazos. Can't you see that I'm falling No apart? estás viendo que mi hijo se sumerge en la drogadicción. Can't you see that my child is No getting estás lost in viendo la drug vida que está addiction? escogiendo mi hija. You don't see the life that my daughter is living? Dios, no ves lo que está pasando en mi matrimonio. God, can't you see what's happening in my marriage? Y la contestación de Dios es, And God's answer is, sí lo veo. I can see it, Y estoy caminando por encima de eso. and I'm walking over this. El problema The problem no es Dios. is not God. El problema The problem es que la tormenta is that the storm ha redefinido a Dios en nuestras vidas. has redefined what God is in our life. Y tengo que preguntarte, And now I have to ask, ¿cómo está tu visión de Dios? what is your vision of God right now? ¿Has sido tan impactado por la tormenta Have you been impacted by the storm so much que ya no es el Dios de lo imposible? that God isn't a God of impossible now? ¿Has sido tan impactado por la tormenta Have you been impacted by the storm so much que ya Él no es tu proveedor? that He's not your provider anymore? ¿Te han impactado tan duro las situaciones de la vida Has situations or things in life impacted you so much que has tenido que empezar a moverte tú y decirle a Dios, siéntate, lo hago yo? that you had to say, God, well, you can sit down and I'll do this in my own strength? Sin embargo, el versículo me dice But this verse is saying que tenemos que arreglar esto, that we need to fix this porque es probable, pueblo de Dios, because it could be probable que ya Jesús esté frente a nosotros that Jesus is before you already y nosotros no lo estamos reconociendo. and we're not recognizing Es Him. posible, pueblo de Dios, It's possible, people of que God, aquel que puede ponerle punto a la final a la situación que estás pasando that the one that can put a period at the end of your situation that esté you're parado going through frente a ti is standing before you, y tus miedos y temores no te dejen verlo por lo que es. and your fear and what you're going through doesn't let you see Him for who He is. Y el miedo te impide ver al Salvador. And fear stops you from watching the El Savior. miedo te impide ver al proveedor. And fear stops you from looking at your El miedo provider. te impide ver al Rey. And fear stops you from looking at your El king. miedo te impide ver al Dios que es tu amigo. And fear stops you from looking at the God that is your friend. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, And then Jesus tells the disciples, no teman, do not be afraid. yo soy. I am. Y tienes que entender las implicaciones de esa palabra, pueblo de Dios. And you need to understand the words that He says. Cada vez que Dios usa la palabra yo soy en la escritura, algo sobrenatural está pasando. Every time He uses the great I am, something happens. En el libro de Éxodo le dice yo soy a Moisés. In the books of Exodus, He tells Moses, Y la llama ardiente estaba retando todos los principios de la física. and that burning fire was challenging Sería algo every, que la ciencia no thing that's podría explicar physics. en los días de hoy. and that's something that science could not explain Porque today. aquella salsa estaba ardiendo, Because that thing was flaming hot, mas no se consumía. but it didn't stop. Nuevamente lo vemos decir yo soy. Again, we see Him here said, I am. Y a través de Moisés traer todas las plagas en Egipto. And through Moses, He brought all the plagues in Egypt. Y cada vez que él dice yo soy, And every time He says, I am, algo sobrenatural pasa. something extraordinary Y ahora happens. tenemos a Jesús diciendo yo soy, And now we have Jesus saying, I am, retando todos los principios habidos y por haber en el mundo, challenging all the things that could be in this world, caminando por encima de las aguas, walking over the water, retando los vientos, and challenging the retando las wind. olas, and the waves, retando la lluvia. and the Y se rain. para y le dice a los And He discípulos, stands and tells the yo disciples, soy, no I temas. am, do not be afraid. No temas. Do not fear. Lo que te impide ver lo extraordinario de tu Dios What impedes you from seeing the extraordinary things of God es el temor. is fear. Y él te dice, And He's telling you, yo soy. I am. Y aquellos que piensan que Dios los ha abandonado, And for whoever thinks that God abandoned you, tengo una palabra para ti también. I have a word for you also. Este mismo versículo, The same verse, la nueva traducción viviente, the New International Version says, or Living Version, the New Living Translation,
The New Living Translation dice, says, pero Jesús les habló de inmediato. but Jesus spoke to them immediately. No tengan miedo, And he said, dijo, do not be afraid. tengan ánimo, Be encouraged. yo estoy aquí. I am here. Yo estoy aquí. I am here. Dios no se ha olvidado de ti. God hasn't forgotten you. Dios no te ha abandonado. God hasn't abandoned you. Dios no te ha dejado. And God hasn't left you. Dios está aquí. God is here. No tengas miedo. Don't be afraid, Ten ánimo. but be encouraged. Y para finalizar en el día de hoy, And to end today, la Biblia dice the Bible says que cuando Pedro reconoció al maestro, that when Peter recognized his master, le dice, he said, si eres tú, if it is you, Lord, dime que yo vaya a ti. tell me to come to you. Y Jesús dio la palabra y le dijo, ven. And Jesus gave him the word and said, come. Y la Biblia enseña And the Bible teaches us que Pedro se bajó that Peter got off the boat y caminó and walked sobre las aguas. above the water. Pero en realidad, But in reality, Pedro estaba caminando Peter was walking sobre una palabra. over a word. Jesús vino caminando sobre las aguas Jesus came walking upon the porque water Pedro no tenía la capacidad because Peter didn't have the capability de caminar por encima de las aguas. to walk over the water. Pero Jesús dio la palabra But Jesus gave him the word, y Pedro pudo caminar por encima de las aguas. and then Peter was able to walk above the water. Pueblo de Dios, So now, people of God, camina por encima de la palabra. walk on the word. Camina por encima de lo que Él ya te dijo. Walk on Ponte de the pie, word Dios te that He bendiga. has given you. Please stand up. God bless you. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Let's bow our heads so we can pray. Padre, adoramos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos. Father, we bless your name. We worship you. Tu palabra, Dios, ha sido enseñada. Your word has been taught today. Te damos gracias, Dios, We thank you, Lord, porque estás con nosotros. because you're with us. Te damos gracias, Dios, We thank you, Lord, porque tú te encuentras con nosotros en nuestra tormenta. because you come with us in our storm. Te damos gracias, Dios, We porque thank nos you, Lord, cubres, nos because you cover proteges, us and protect us, levantas vallado. and you lift up walls. Padre, Lord, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, que tu espíritu that your spirit abra nuestros ojos will open our eyes, y podamos verte that we can see por el Dios que tú eres, the God that you are, el Dios amoroso, a loving God, el Dios que entregó lo más valioso en el cielo God that gave the most valuable thing in heaven para redimirnos. to redeem us. Gracias te damos, Jesús. We thank you, Jesus. Abre nuestros ojos Open our eyes y que podamos verte, Dios. that we can see you, Lord. No permitas, Señor, Don't let us que tú estés parado frente a nosotros y no te reconozcamos. not recognize you when you stand before us. No permitas, Dios, Don't permit, Lord, que batallemos en tormentas for us to be struggling through donde storms tú has dado una palabra que nos va a sacar de ellas. when you have given us a word that will get us out of it. Gracias te damos, Señor. We thank you, Lord. Toda la gloria, honra, alabanza, adoración es tuya. And all glory and worship is yours. Salimos de esta casa no de tu presencia. And we leave your home, but not your Y presence. te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves con bien a nuestros hogares. And we ask you, Holy Spirit, that you take us well home. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús y una iglesia llena de poder. Dice, And we thank you, Lord, in a church full Amén. of Dios le power. bendiga, Says, pueblo de Dios. Amen.